Shalom, selamat malam. Yang ada di onsite dan yang ada di Zoom, welcome. Kita naikin beberapa pujian dan naikkan doa dulu ya kita ya. Hari ini kita dilayanin oleh Pastor Joshua Paul. Kita mau belajar dari dia ya. Oke, terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali ya Tuhan, bersama-sama dari minggu lalu ke minggu yang sekarang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penjagaan, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini juga ya Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik, tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuasa kasih karunia-Mu dan kuasa darah-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam hal yang kurang baik ataupun yang buruk ya Tuhan, kami tahu Kau Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ajari kami ya Tuhan untuk lemah lembut, untuk belajar ya Tuhan, rendah hati juga ya Tuhan, terus berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan, berjalan di atas firman-Mu ya Tuhan, lebih tepatnya ya Tuhan, mempunyai hati yang kuat ya Tuhan, mempunyai pikiran benar dan lidah yang mengaku kata-kata yang benar dan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati ya Tuhan fellowship ini dari awal hingga akhir. Berkati ya Tuhan Alex yang akan membawakan worship ya Tuhan, yang memimpin worship ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan turun atasnya dia juga ya Tuhan. Berkati chef juga ya Tuhan, yang ada di media ya Tuhan. Semua ya Tuhan acara Kau lancarkan. Berikan juga ya Tuhan hikmat-Mu pada Pastor Joshua Paul ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ya Tuhan tinggal dalam hati kami, dan kami mau taat dan akan melakukannya semua itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu, arti kehadiranmu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu, oh penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu untuk damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, oh, arti kehadiranmu Tuhan. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman. Oh hanya Engkau,
tersembunyi. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu dekat denganmu, mengasihimu Tuhan.
mengasihimu Tuhan. Mengasihimu Tuhan, lebih dalam mengasihimu Tuhan. Mengasihimu Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dalam roh. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, lebih dalam.
Thank you, God, for your sweet presence in this place. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dan roh-Mu. Thank you for the hunger and the desire each one carries in this place. Terima kasih untuk rasa haus dan lapar orang-orang yang datang di tempat ini. You said where 2 or 3 are gathered in my name, I should be there in your midst. Kau berkata 2 sampai 3 orang berkumpul atau 3 orang berkumpul, Kau akan hadir di tengah-tengah kami. You're not looking at the numbers, but you're looking at the members' heart. Engkau tidak melihat suatu angka, tapi Kau melihat anggota-anggota yang hadir di sini. You're not looking at our face, you look at our hearts. Kau tidak melihat wajah, tapi Kau melihat hati. And you see the inward thoughts and intentions. Dan Kau melihat intensi hati di dalam pikiran kami juga. Thank you because you have chosen us. Terima kasih Kau telah memilih kami. This evening, Pada malam hari ini, calm every thought that is against your word. tenangkan semua pikiran yang akan menerima firman-Mu. We bring every thought to the subjection of the Lordship of Jesus. Kami bawa semua pikiran kami ke dalam subjek Yesus Kristus. Thank you for coming here, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kau telah hadir di sini. You are more important than any of us in this place. Kau lebih penting dari semua yang hadir di sini. We focus our attention on you. Fokus kami adalah Engkau. We take our mind off ourselves. Kami ambil semua pikiran yang ada dalam pikiran kami terhadap Engkau. We might have had a busy day today, Kami mungkin punya hari yang sibuk pada but hari this ini. evening we place everything at your feet. Tapi pada malam hari ini kami taruh semuanya di kaki-Mu. We declare that you are Lord over our lives, over our families. Kami deklarasikan Engkau adalah Tuhan di atas keluarga kami. We declare you are the Lord over our city. Kami declare Engkau adalah Tuhan atas kota kami. Speak to our hearts this evening. Berbicaralah dalam hati kami. Strengthen your people. Kuatkanlah orang-orang-Mu. Touch your people. Sentuhlah orang-orang-Mu. Heal your people. Sembuhkan orang-orang-Mu Tuhan. Do what you want to do. Lakukan apa yang harus Kau lakukan Tuhan. Have your way, Holy Spirit. Berikanlah jalan-Mu In Roh Jesus' Kudus. mighty name. dalam nama Tuhan Yesus yang berkasa. Amen. Amin. Yeah, thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you for the people who are watching us online as well. Terima kasih untuk yang datang online. I think it's been almost 3 or 4 years back. I met 4 years back. I met Christine and Hans, Enggak terasa sudah 3-4 tahun saya ketemu Hans dan Christine. and I had an opportunity to stay with them, Saya mempunyai kesempatan untuk tinggal bersama mereka, spend time with them. menghabiskan waktu dengan mereka. So we used to meet in Tanah Merah, right? The cafeteria all through the night, discussing the Word of God. Biasanya kami bertemu di Cafe Tanah Merah untuk mendiskusikan tentang firman Tuhan. So I saw the zeal and the passion they had. Saya melihat ada keinginan dalam hati mereka. You know, Christians say like this, you know, believers, they say like this: God knows the end at the beginning. God knows the end, you know, from the beginning. Orang percaya tahu kalau Tuhan selalu tahu ujungnya daripada depannya itu. But I say, with the help of God, we can see the beginning from the end. Tapi dengan bantuan Tuhan kita bahkan bisa melihat dari awal sampai ke akhir. It's the opposite. So, no, I don't want to confuse you, complicate you this evening. Itu mungkin itu kebalikannya, tapi saya nggak mau membuat Anda bingung. But I always encourage them to stand strong in times of turmoil, ups and downs, and be always be ready to encourage others. Saya selalu bilang kepada mereka, menyarankan untuk selalu berdiri kuat di dalam keadaan susah atau keadaan yang sulit, dan selalu And berdiri kuat.
di It's tengah-tengah been itu. my desire to come here for a long time. Ini adalah keinginan saya yang sangat lama, udah lama So, untuk I datang ke believe- Indonesia. I believe God made it possible. No, here to your Oh, fellowship, to your home. untuk datang ke rumahnya Christine, untuk mendatangkan So, fellowship ya bersama-sama. Hence, I remembered when I came last time, it was just pillars and caterpillars and other pillars, Waktu di jalan tadi kita juga ada bicara kalau ingat 4 walls and pillars, right? tahun yang lalu tempat ini hanya bangunan konstruksi ya. But today also I see more pillars for the kingdom of God. You are all the pillars Tapi of the pada, house of God, right? tapi pada malam hari ini saya juga melihat pilar-pilarnya Tuhan. Amen. Look at your neighbor and say, you are a pillar, not a caterpillar. Lihat tetangga kamu adalah pilar, bukan ulat caterpillar. You look like a caterpillar, but you're going to fly. Kamu mungkin seperti ulat nanti, tapi kamu akan terbang jadi kupu-kupu. You know, before the butterfly becomes butterfly, it is like a small, what do you call that? Ulat. Small, yeah. Ulat. Same thing. Sebelum kamu menjadi kupu-kupu, kamu adalah ulat. Amen. Amin. So I am different. Let me disclaimer, okay? I thought Christine will introduce a little bit about me, or Hans will introduce. It's okay, I introduce myself. Mungkin sebenarnya saya mau dikenalkan oleh Christine atau Hans, tapi ya udah nggak apa-apa, saya kenalkan diri saya sendiri. I'm not an evangelist, Saya bukan evangelis. so I can wipe your tears every week. Saya datang ke sini dengan tangisan. I make joyful people cry. Saya membuat orang yang bersuka cita menangis. I'm the opposite. Dan kebalikannya juga. I don't comfort. It's going to be a little hard on you. It's okay, yeah? Did you have coffee? Something? What do you have? I think it's coming. It's coming. It's coming, You're yes. still ordering. Okay. Your brains is still functioning 80%. Really good. 80% is good for the end of the day. 20% has to be stirred with the coffee. It's okay. 80% is okay. Otaknya masih No, you bekerja. don't have to 80%. translate all that. Okay. I don't comfort those who are afflicted. I afflict those who are comforted. Hola, you're in trouble. Yeah. You want me to repeat again? Yes. I don't comfort those who are afflicted. Afflicted means like, problem, suffering, sickness, prophecy, give prophecy, give prophecy. Saya nggak. No, I don't comfort those people. Saya nggak kasih kata-kata yang enak-enak buat orang-orang yang tertekan atau punya That's the masalah. work of an evangelist. I'm not an evangelist. Kalau orang-orang yang memberi kata-kata yang mengenakan. You're itu already saved. evangelis. Thank God. You already believe in Jesus. Praise God. Amen. Kan to kalian that? semua sudah I berbicara, assume, hopefully. terima kasih Tuhan menerima Tuhan Yesus sehingga ya harusnya mengerti. But Amin. after accepting Jesus, also we go through ups and downs. Sad. Here. Tapi setelah terima Yesus pun kita pasti ada naik turunnya ya. We still need evangelism. We still need prophecy. We still need healing. Uh-oh. Kita tetap perlu evangelis, perlu kesembuhan, perlu juga nubuat. But I afflict those who are comforted. Yeah. Means if you are in a comfortable situation, I stir you up. Put it in a nice way, okay? Tapi kalau It's the yang first udah time, no, I don't nyaman, udah enak, saya kasih tekanan. I don't want, this is the first time, I don't want to make it the last time you people want to see Ini me. Ini pertama kali saya datang ke sini, saya nggak mau ini jadi Who yang terakhir juga. invited him here? Yeah. Siapa yang ngundang sih? Nobody. Pastor Joshua ke sini? Anyway. Nggak ada. So, I want to encourage you this evening, Saya mau menyemangati kalian malam hari ini. take your eyes off yourself. Palingkanlah matamu dari dirimu sendiri. Forgive me for saying this, okay? You are not important, Jesus is important. Maafkan saya berkata-kata ini, kamu tuh nggak penting, Yesus itu yang penting. Christine and Hans know me. They try their best to avoid me because I'm very sharp surgeon. I go straight to the heart, right? I'm a surgeon, heart specialist. Hans Huh? I know lah. dan Christian sudah tahu siapa saya. Saya ini tajam sekali. Saya tuh bisa mengoperasi hati kalian. I don't give ointment for your headache. No, Saya- I take you straight to angiogram, test your ECG. Saya check ini your nggak heart. kasih salep pada orang-orang yang pusing atau apa, tapi saya langsung bedah. Anyway, today is a blessed day. I will not trouble you much.
Ya ngomong-ngomong ini hari yang baik, hari yang let me penuh dengan change my blessing ya. message. This is not the good message to give for today. Hola, let me obey the Holy Spirit. Holy Spirit, can I have your way today? Okay. Now let's turn to Genesis 8 o'clock. 8. 8th chapter, Genesis 8. What's 14? No? What's 14 here? Oh my goodness. Timing is perfect. 8th chapter, verse 14. Right? 8:14 in your clock. Kejadian 8 ayat 14. This is how I look for scriptures. See the time, look for scriptures. There you go. In the 600 first year of Noah. I mean, Noah lived 600 years, praise God. On the Yeah. first day of the month, first month, January 1st, yeah. Verse 13, huh? I think verse 13 ya. Yeah, it comes from Dalam tahun ke-601 Genesis, the book of Genesis, the first book in the Bible, easy to find. No need to go to Kejadian 8 ayat 13. 8th chapter, verse 13. The first day of the first month, Itu hari pertama ada no more flood dried up. udah nggak ada ini ya, udah nggak ada banjir. Ini zamannya Noah. Nuh. Okay. Noah opened the hatch of the Noah ship, buka saw dry ground. pintunya. The earth was completely dry. Bumi sudah kering. Okay. Warbatra ya si Noah ini ya. Oh yeah. But before that he did something funny, right? Tetapi sebelum itu dia melakukan satu yang lucu. There you go. There you go. 7. Okay, verse 7. Ayat ke-7, After 40 days, verse 6. End of ayat 6. ke-6 Yeah? kalau di After Indonesia. 40 days, Noah opened the window that he had built into the ship. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuat pada batra itu. Hi, I know you. Yes. Finally, I see one face, familiar face. Okay, 40 days, right? We all know the story, right? Anybody heard about Noah? 40 hari Noah. kita tahu semua kan tentang Nuh Right? kan? Don't look at me like as if you don't know anything, yeah? Jangan lihat saya seperti kamu nggak tahu apa-apa. Noah, there was a flood, water came, rain came. Noah, Water. Nuh, ada hujan, ada I'll make it banjir. short if you respond quickly. Saya buat pendek kalau kalian merespon dengan cepat. Otherwise, I think you didn't understand. I explain again and again. Okay. Kalau kalian nggak ngerti, saya akan jelaskan lagi. 40 days. 40 hari, Noah opened the windows. maka Nuh membuka tingkap. He sent out a raven. Lalu dia melepaskan seekor burung gagak. Yeah, it's not a crow, a raven. It flew back, Dan burung itu terbang pulang pergi. waiting for the water to dry up. Then he sent a dove. Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskan seekor burung merpati untuk melihat Check on the flood. It could not find a place. apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Water still covered the earth. Air masih melingkupi bumi ya. Noah reached out, caught the dove, Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat, brought it back into the tumpuan ship kakinya, because lalu balik lagi ke dalam there was baterainya. no place to land. Karena nggak ada tempat untuk mendarat, jadi kembali lagi ke He waited baterainya. 7 more days and sent the dove again. Kemudian Nuh menunggu 7 hari lagi, kemudian Came dilepaskan back in the burung merpati itu evening dari with a batra. freshly picked olive leaf in its beak. Kemudian waktu kembali itu membawa buah zaitun ya, biji 10 and 11, zaitun. right? 10 and Yes. 11. And then 12, he waited another 7 days, sent the dove. This time the dove didn't come back. Ayat 12, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. So, it's very funny. I've been coming to Indonesia for like almost 14 years now, 7 plus 7. Saya udah pulang pergi ke Indonesia selama 14 tahun ini. And I've come to Surabaya like 14 years, back and forth. Saya udah datang ke Surabaya 14 tahun. But I never get to minister in any church. Praise Tapi God. Hallelujah. saya nggak pernah datang ke gereja-gereja ya. Puji Tuhan, haleluya. Christian tried their best, Hans tried their best, try this. Nothing worked, praise God. Hans sama Kristen menyarankan ini dan itu, tapi nggak ada yang jalan. Why it is so difficult to get you in? It's easy for all others to come and preach, right? Kenapa sulit untuk memasukkan ini ya, Pastor Joshua nih? Yeah.
But finally, I found a place to land my plane. Tapi In a- akhirnya saya berhasil mendaratkan pesawat saya. Even last, I think some 6 months back, 1 year, I met this brother. Who's this brother? The one who got married in Dubai. Rasanya Oh, yeah, kalau nggak right? salah What's ingat his name? 6 sampai 1 tahun yang lalu saya ketemu satu saudara Wait, let him kami finish. He's talking. yang married di Dubai, namanya Hugo. What's your name, brother? Hugo. Yeah, Hugo Boss. Yeah, I remember the owner Iya of the iya Hugo ini Hugo Boss, ini Hugo I know, Boss. I call him Hugo Boss. Yeah. Saya panggil dia Hugo And Boss. his wife is here. Where? Dan istrinya di sini. Oh, you are. Yeah. You look so Yeah. different. You look so slim, huh? Changed a lot. Sekarang udah kelihatan kurus, I lebih know, kurus. you look different. Too much? Too much trial and tribulation. Kebanyakan- Well, I warned you when you got married. I warned you. Okay? Kebanyakan cobaan I dan prepared you kebanyakan for this. kesulitan. You remember the restaurant, hotel we were sitting and talking, right? I told him all about it. So, Kamu ingat waktu saya bicara di dalam restoran? after test comes testimony. Test your money. Setelah dalam cobaan ada Money comes. kesaksian. Yeah. No, test money. Test your money. Pastor God will trust you with money, brother. Amin, Yeah, amin. that's called Pastor, testimony. Pastor Joshua itu suka rhyming ya. Jadi seperti ini. Kalau di Indonesia So- nggak cocok. I cannot say that, but the meaning is easy. Yes. God will trust you with money. Then you will share your testimony. So don't see the test. See the testimony. Jangan Amen. lihat cobaannya, He tapi understands. kesaksiannya. You understand, no, brother? Ya. Yeah. After persecution comes promotion. Right? No, you cannot graduate without writing the exam. Kamu nggak bisa lulus kalau nggak mengikuti ujian. Don't try to bribe the education department. Nggak boleh to nyogok get the ya. certificate. Don't try shortcut, it will cut short your life. Yeah. Ya nggak boleh coba jalan pintas, nanti jalanmu dicegal. Ya, So- seperti itulah. So, this scripture is so amazing. The dove symbolizes peace. We all know peace. Di chapter ini sangat menarik sekali kalau burung merpati itu simbol dari perdamaian. And surprisingly, the brother was singing about peace, right? In that song. Dan yang sangat bikin Is that right, kaget brother? I didn't tadi understand. worship It's leader something to do with the purposes of God, plans of God, and it's for peace. Jeremiah 29:11, the purpose, plans that God has for Yeremia you 11:29. is not to persecute you, not to harm you, but to bring peace. Bukan untuk memberimu rencana-rencana yang buruk, rencana yang tidak baik, tapi untuk memberimu damai sejahtera. Somebody asked me, brother, everybody is doing live, Facebook live, TikTok live, Insta live. Why didn't I never see you, but why didn't you encourage people through, come live and speak? Ada saudara saya juga tanya, saudara-saudara seiman ya tanya, kenapa kamu nggak pernah Facebook live, Instagram live gitu loh? Kamu kan bisa ngasih semangat orang di So I waktu live told itu. this person, I'm not a social media evangelist. Jadi saya bilang ke dia, saya itu bukan social media evangelis I ya. go somewhere, a place called Biak, Papua. What? Yeah, Biak, Papua. Ya, saya pergi ke Papua, And, namanya kotanya Biak, In a remote island, small place. ya tempat pulau kecil. I am happily enjoying the service there. Saya sangat enjoy ya untuk One menjalankan person servis di sitting at the sana. back recorded my video and posted it on TikTok. It went to 4 million views the same day. Ada orang yang hadir di pertemuan itu, kemudian saya direkam dan ditaruh di TikTok, kemudian view-nya itu sampai 4 juta orang. It went viral, crazy, yeah. Menjadi viral sekali. People were criticizing and I like criticism. Wow, I love it. Dan orang ya ada yang memuji, ada yang mencela lah. You know how Saya much- suka celaan. How much you have to pay to get coverage, on TikTok. Kamu tahu nggak dapat berapa kalau viral di TikTok? And negative advertisement is good. I hope somebody records me and puts me viral, Criticize me. This guy is a false prophet. More people will watch. If you say he's a good prophet, nobody will watch, yeah? Saya diiklanin secara negatif di TikTok ya kan. Ini adalah Right. nabi palsu. Ya Yes, kan? brother, I like it. I'm giving ideas. This man is a false prophet. They listen to the old message. Hey, I watched the old message. There was no false prophecy there. Yeah, the point is you made them watch. Yeah. Hallelujah.
Jadi I'm giving dari a title for my own videos. nubuatan-nubuatan saya itu orang-orang juga lihat kembali nubuatan-nubuatan saya yang lama. Loh ini kok nggak ada yang salah, tapi karena iklannya nabi palsu, orang-orang malah tertarik. So I never do this kind of self-promotion on Instagram or TikTok. Somebody does the promotion for me. Praise God. Saya nggak pernah mempromosikan diri saya, tapi orang lain yang mempromosikan So saya. I was waiting for Hans in the room. Yeah, waiting for him. He's still on the way. Coming from the airport on time, perfect timing. Jadi ketika saya menunggu Hans untuk menjemput saya He di said, dalam 5 kamar. minutes I'll be there, you come down. Hans bilang 5 menit lagi saya sampai, nanti pastor turun ya. So wow, 5 minutes. I have 5 minutes. I went straight to the camera, switched on TikTok, and I did a live post for the first time ever this evening. Jadi saya ada waktu 5 menit, saya nyalakan TikTok, saya baru pertama kali untuk merekam diri saya di And TikTok. I used the same scripture this brother sang after coming here. Dan saya juga menyampaikan firman yang dinyanyikan oleh Alex barusan Jeremiah ini. 29:11. Yeremia 29 ayat The plans that 11. God has for you is to prosper you. Rencana-rencana Tuhan itu adalah untuk membuatmu prosper, Is for peace, buat damai sejahtera, not to harm you. bukan untuk menjatuhkanmu. So I found that word peace, very strong this evening. Saya menemukan kata-kata damai sejahtera sangat kuat malam hari ini. Yesterday, I just, I'm doing some funny stuff these days. I just clicked one of my video and boosted it. Saya melakukan hal-hal yang cukup lucu ya buat saya yang lakukan sendiri ya. Saya jadi memboost video saya sendiri. They said, the response from the media company, Saya terima respon-respon dari media. you don't need boost. Your videos are already going, going viral. You don't need a booster. We try to boost, but the result is double and triple than what you expected. Jadi sebenarnya Pastor Joshua nggak perlu nge-boost kata medianya, itu udah banyak sekali yang melihat ya seperti itu. So way back, 4 years back, I was discussing with Christine in Tanamera. Just put on camera here, we talk, discuss, chit-chat, laugh, joke, and prophesy over people. Who knows, around the world, people can be watching and be blessed. Jadi 4 tahun lalu yang waktu saya di cafe sama Christine, ya udah kita keluarin HP, kita rekam aja, kita ngobrol-ngobrol biasa, kita doain orang sambil kasih nubuatan, bisa memberkati orang-orang yang melihat. Do you remember that, Christine? Yeah? Kamu ingat nggak, She Kristen? nodded her head. That means yes, okay? Dia For those who ingat, cannot watch her Kristen on the masih ingat camera, Kristen, ya. I have to give transcript. She nodded her head, she agreed. Hands also agreed. So what I'm speaking is not false prophecy, yeah? Real prophecy. Jadi apa yang saya bicarakan bukan nubuat yang salah, tapi nubuat yang benar. Coming to the point. Ini kita sampai poin yang The penting ya. Holy Spirit is looking for someone to land on your head. Jadi Holy Spirit, Roh Kudus itu mencari seseorang yang siap untuk dihinggapi lah. Right? You may be wondering, what is he trying to tell? TikTok stories, testimonies. Mungkin kalian juga bingung, What is the connection? apa sih yang mau disampaikan Pastor Joshua, apa sih koneksinya? Bottom line, the theme for today's meeting. Garis the end. bawahi untuk pertemuan malam hari ini, Holy Spirit. Roh Kudus. I like this. Some people are writing the theme. I like it, brother. The Holy Spirit is actually looking for an empty head to launch, to land, to occupy. Roh Kudus mencari tempat untuk hinggap di kepala kita yang tidak banyak pikiran ya. Jadi otak kita, jadi kita relax, kosong seperti itu. Your mind is filled with so many things. Pikiranmu tuh banyak sekali apa yang dipikirkan. I can lay hands and prophesy. You can lie down, get up 1,000 times. Saya bisa aja tumpang tangan, kalian nanti jatuh bangun mungkin 1000 kali. Nothing can rest on you. The Holy Spirit will not rest in a head that is occupied. Busy. Nggak ada Roh Kudus yang bisa nyertai kalian di kepala kalian, karena kalian selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran ya. Yeah, busy thinking this, thinking that, yeah. Sibuk ini, sibuk itu.
Stinking thinking keeps you blinking. No, I'm not telling that, okay, today. Yes. Drain, some brain drain, something she's no brain, no drain. I know. She remembers all my quotes 5 years back. Too much of, thinking can affect you. Banyakkan pikiran bisa mempengaruhi kalian. On a serious note, Ini ada notes yang sangat penting. is your heart prepared? Apakah For the Holy hati Spirit. Anda siap untuk Roh Kudus? Is your heart ready? Apakah hati Anda siap? I can give you a lot of prophecies, Saya but bisa kasih banyak nubuatan. prophecy is not going to help you if you're not going to help the Holy Spirit. Nubuatan nggak akan bekerja kalau engkau nggak membantu Roh Kudus. Raven, what does raven mean? Raven itu gagak. A raven is the one which comes to steal the thoughts that God is giving you. Gagak itu mencuri pikiran-pikiran yang telah diberikan oleh Tuhan. Jesus talks about good soil, there's the seed. The birds, the ravens come and take the seed away. Tuhan Yesus berbicara tentang tanah yang subur, yang sudah ada benihnya diambil sama gagak. So if you're watching me online, Ketika engkau melihat saya online, you need to stay in line with the word of God. kamu harus tetap inline sama firman Tuhan. Don't go offline. Jangan memutuskan koneksi itu. Stay in line with the word of God. Harus selaras dengan firman Tuhan. God has a plan for you. God has a purpose for you. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. dalam Our hidupmu. job is to fulfill His plans, His purpose. Tugas kita adalah memenuhi tugas yang dari Tuhan itu. Jesus did not say the thief. John 10:10. He did say, "Thief comes to steal, kill, destroy." Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:10, musuh datang untuk menghancurkan dan membunuh. But Jesus did not say, "I have come that you'll have more meetings, more eating after meeting, meeting after eating." The purpose is not meeting, me eating. I'm giving you the hint. Tuhan Yesus bukan bilang kalau lebih banyak pertemuan-pertemuan, setelah pertemuan kita makan. Yeah, I was just thinking like this. When they have imagine you're into real estate, building a huge mall or a building, you have committee meeting, come eat tea. Every time, come eat tea and discuss about the building. Bayangkan ketika ada suatu mall dan yang besar, terus kamu mengadakan suatu big building komunitas, project, right? kemudian datang cuman makan ya. Yeah, they have meeting, board meeting, committee meeting, right? They discuss, the architect, engineer, the workers, they discuss how the blueprint, how to build the building. Oke, jadi waktu ada pertemuannya, semua arsitek semuanya berbicara tentang masalah blueprintnya itu. Imagine after 4 years they still have meeting, but no building. Bayangkan kalau udah 4 tahun setelah pertemuan tapi nggak ada bangunannya. It's nice having meeting like this every Friday. Sangat oke untuk menemukan melakukan pertemuan seperti ini setiap hari Come Jumat. to meeting every Sunday. Go to church every Sunday. Mungkin ke gereja setiap hari Minggu. But where is the building? Tapi mana bangunannya? So the focus is not the meeting. The focus is the building. Hello? Tapi fokusnya itu Knock, bukan knock, knock. masalah pertemuannya tapi adalah bangunannya. Tell your neighbor, the focus is not meeting. Me eating. Meeting means what? Me eating. Pertemuan ya me eating adalah saya yang Focus makan. is not meeting. I like this place. Beautiful ambience. Wow. Saya suka tempat ini, Lovely. bagus. Camera, screen. Nah, This is more than camera, enough for me to screen. reach the whole world. I can do a prophetic school, training school, equipping, signs and wonders, miracles, right? saya bisa We can mengadakan do so seminar, much. saya bisa mengadakan sekolah nubuatan. More than enough for me to train handful of people and send them to shake the whole world. Lebih dari cukup untuk saya untuk melatih orang-orang untuk menggoncangkan dunia. Jesus took 12 people and turned the world upside down. Tuhan Yesus mengambil 12 murid untuk memutarbalikkan dunia. So I don't need 12,000 people. I need 12 people. Saya nggak perlu 12.000 orang, saya perlu 12 orang. 12 people who are ready 12 orang yang siap for the Holy Spirit to land on you. untuk Roh Kudus untuk hinggap di kehidupan kalian. If you are not prepared for the Holy Spirit to land on you, we are just wasting our time. Kalau kita nggak siap untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, We need to be prepared. We are wasting our time. kita If we perlu are not persiapan. ready. Kalau Hello, nggak kita sir. buang waktu. Cheer up. Where's the coffee? Still coming? I'm waiting for the coffee to come and give you some extra energy. Ya, di mana kopinya nggak datang-datang nih. Anyway,
15 minutes I preached. Wow, longest message I ever preached. 15 15 menit. minutes, man. That's marathon. Let's land the plane. Amen. Brother, come, brother. I want you to sing one more song. Let's come over here. One more? No more. Who's the boss? No, Holy Spirit. Siapa bosnya kita? Roh Kudus. Jeremiah 29:11, right? Sing Yeremia that same 29:11. song that you sang the first. Yeah, lovely. The one which he sang, he knows. Rencanamu damai. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Every eye closed. Setiap mata ditutup Just few minutes. dalam beberapa menit. It's not how long we spend in prayer. It's how intentional, how hungry you spend in prayer. Bukan lamanya kita berdoa, tapi bagaimana intensi kita, rasa haus dan lapar kita ketika kita berdoa. It's not the quantity God is interested. He's interested in the quality of your attention in God's presence. Tuhan tidak tertarik dengan jumlah, tapi Tuhan tertarik dengan kualitas. So just maybe I request you 2 minutes. Just forget about everything. Just 2 minutes. Concentrate. Fix your eyes. Be serious in God's presence. 2 minutes. only. Mungkin saya minta waktu cuma 2 menit saja. 2 minutes is enough for God. Fokus, tutup mata di dalam hadirat Tuhan. 2 minutes is enough for God to work in your life. 2 menit itu cukup, Just sangat 2 cukup minutes. untuk Tuhan. Two precious minutes of your life for God. 2 menit yang indah ini 2 cukup precious minutes. untuk Tuhan bekerja dalam hidup Anda. 2 precious minutes you can give for God, please. Berikan 2 menit itu untuk Tuhan. 2 precious minutes. Yes, He deserves it. sangat indah. He deserves it. Tuhan tuh layak. He deserves it. Tuhan tuh layak. Because He shed His blood for you on the cross. Karena Dia telah curahkan darahnya di He kayu salib. needs just 2 minutes of your quality time. Dia hanya perlu 2 menit waktu. You know what's a kualitas. quality time? Switch off the phone, switch off your mind, and say yes to Jesus. Matikan caramu berpikir, matikan HP-mu. Fokus ke Yesus. Don't give Him the spare time. Give Him the main time. Berikan waktumu yang utama, bukan waktu sisa. Jesus is not a spare wheel. He's a steering wheel. Yesus itu bukan ban serep, tapi Dia telah setir. Wow, that's a nice quote.
He's not a spare wheel. When you get punctured, He will come to help you. No, He will prevent you from getting punctured if you allow Him Amin. to steer, drive your life towards your destiny. Dia itu Tuhan yang bukan membantumu saat ban Anda bocor, tapi Dia adalah Tuhan yang membantu Anda untuk menyetir, untuk menghindari sehingga ban Anda tidak bocor, tapi Anda mencapai tujuan Anda. If somebody asks you, what did you learn this evening? Ketika orang bertanya, apa yang kau pelajari malam hari ini? Don't make Jesus a spare tire, spare wheel. Jawablah, jangan membuat Tuhan Yesus itu Don't menjadi make him ban serep. Don't make Him a fire insurance. Jangan membuat Dia adalah asuransi kebakaran. Let Him be the blessed assurance. Biarlah Dia yang menjadi berkat. Let Him be the steering wheel of your life. Get off the driver's seat. Out. Biarlah Dia menjadi setir dalam hidup Anda. Let Jesus take over the Anda, driving seat. Anda minggir, biarlah Tuhan Yesus yang You setir. sit back, push back, and enjoy the drive because Jesus is a good driver. Anda duduk tenang, santai, biar Tuhan Yesus yang menyetir. He's not your driver, He's your owner. Dia bukan supirmu, tapi Dia pemilikmu. Trust Him. Trust Him. Percaya Dia. Relax. 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 Oh, makasih kete. Sekarang mama takaya rama. Kita bakani anda sibiri. Ikara mama takasi kera mama. Kiana mando. Ikira mama tukara baba takas sekara baba tukara mama. Things are about to shift. Pikirkan tentang shift. Things are about to shift in the presence of God. Something is going to happen in this place. Pikirkan tentang perubahan dalam hadirat Tuhan. The eyes of the Lord is coming on you like a spotlight. Mata Tuhan tertuju pada Anda. The eyes of the Lord searching to and fro the earth. Mata Tuhan mencari-cari. Don't despise the day of small things, small beginnings or small meetings. Jangan meremehkan suatu pemulaan yang kecil. We may be small, but He is big. Kita mungkin kecil, tapi Tuhan kita besar. I may be small, but He is big. Saya mungkin kecil, tapi Dia besar. And He has big plans for you. Dan Dia punya rencana yang besar buat Anda. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus, Touch your people. sentuh semua orang di sini. Such a beautiful song. Such a beautiful song. Lagu yang baik. One yang last bagus. time, brother. Sorry, I won't trouble you after this. Please. Sempurna. There's a second stanza for that. The same song. There's a chorus about Holy Spirit, Romo, something you were singing after that. Oh, okay. What's that? Can you sing that song? Is it the second song, right? About the Holy Spirit, something, yeah. Allah Roh Kudus Exactly, thank you. jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadir Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Thank you, God.
kasih Roh Kudus. He knows you by name. Dia tahu namamu. He knows every hair of your head. Dia tahu setiap ujung rambutmu. You have no idea how many numbers of hair that you have on your head. Kamu nggak tahu jumlah rambutmu yang ada di kepalamu. But he knows not, he doesn't count them, he has numbered them. Dia itu nggak menghitung, tapi dia menomori rambut itu. You do not know how many cells you have in your body, Kamu nggak tahu berapa banyak selmu, but he knows it. tapi dia tahu. He knows Dia tahu the nerves that is connected between your eyes and your brain. setiap urat nadi dalam otakmu, setiap urat You nadi know, dalam matamu. Just yesterday, a brother, his nerve between the eyes, 40 years old, big businessman in Jakarta, Kemarin ada saudara rich yang man, di Jakarta, very rich person, orang kaya di Jakarta, very healthy person, sangat sehat, diet conscious, doing exercise, Sehat. perfect health. olahraga. Suddenly the nerve between the eyes and the brain burst and ended up in a stroke with skull open in Singapore. Tiba-tiba pecah uratnya antara mata dan otak dan harus dibedah di Singapura. And the wife is shocked. Istrinya kaget. How can this happen to my husband? Kenapa ini terjadi di suamiku? The life is like that, so short. Hidup seperti itu kok pendek. Now the brother in Seattle, I just looked at him, Ada saudara juga di young man, Seattle, 22 Amerika, years old. sangat muda, umur 32 He tahun. went to the mountain to pray. Dia naik ke gunung untuk berdoa. While he came back from the mountain, he fell off the bike and coma. Ketika dia kembali menggunakan sepeda, dia jatuh dari sepeda itu dan koma. I prayed for him and said, "Do you want to go home to Saya Jesus?" berdoa, apakah kau mau balik ke Tuhan Yesus? He nodded his head and I prayed for him to have a peaceful entrance to heaven. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan dia Why am I menerima itu. saying this? Kenapa saya mengatakan Our ini? life is so short, my brother, my sister. Hidup To kita- stop worrying. Hidup kita itu pendek, Stop saudara-saudariku. worrying about yourself. Anda sibuk hidup Anda sendiri. Stop thinking about your situation. Berhenti berpikir tentang situasimu. Start thinking about what plans God has for you. Berhenti tentang semua rencana-rencana. His plans, His dream for you are bigger, are more than the stars of the sky, the sand of the sea. Rencananya Tuhan itu lebih besar dari lautan, dari banyaknya pasir di laut. Thank you, Lord. The sister behind, Terima kasih Tuhan. the one in the brown, the one is Ini that saudari Dina. the brown. What's your name, Dina. sister? Dina. Dina. Yeah. Sorry, I couldn't see you because I was standing here. Yeah. Hey, I think you don't have to stand. Is it okay? Yeah. There's something special the Lord is showing me about you, the dreams He has given you, the songs. You understand English? No? Okay. Tuhan menunjukkan saya penglihatan, ada Drink suatu some water, mimpi. Christine. Yeah, it's okay. Drink some water. You okay? Your husband is translating. You are coughing. What is going on? Give us some water. There's water there. Yeah. The dreams. Don't give up on your dreams. Jangan berhenti dari mimpimu. Don't give up. Jangan menyerah. He likes the intimacy that you have with God. Tuhan suka ketika engkau berdoa secara intimasi. And He will speak to you and Yeah. in a dream about the blueprint. Dia akan berbicara kepadamu Tuhan secara di dalam mimpimu. I blueprint-nya. see you writing something, lyrics of a song. Saya melihat engkau menulis suatu lirik You know, lagu. maybe you're not a singer, you're not a composer, but doesn't matter. Just write down the lyrics. Mungkin kamu bukan seorang komposer atau menulis lirik. Somebody can put music to it and can be sung in worship. Seseorang bisa menaruh suatu pikiran lagunya akan menjadi suatu lagu. There's anointing of healing on your hands. Keep your hand open. Ada Keep your tirat hand kesembuhan dalam tanganmu. Why is it like this? Is it oil? Tears? What is that? Why your hand is like this? First time I'm seeing this. Ini kenapa tangannya begini? Saya pertama kali melihat tangan begini. Is that your family member? No. Who's the family member? You have any of a family member here? Anyone knows her? She just came from Mars, no?
You know her, right? Yes, No, we but know. her hand is always like this. Come here. See a lot of blood coming out. No, don't get scared. Yeah. No, what is that? Oil or lotion. Keep your hand open. But there's a. You're praying. Oh, while she's praying, Huh. yes. just She like gets that. naturally. While you're praying, you get that. Yeah? That's why I told you open your hand. Because there's a. She may think it's a cream but this is something supernatural. Ini adalah You have no supernatural. idea. Ini I bukan believe it's supernatural. ini bukan ini ya, apa? She's And lotion. supernatural. It's not a lotion. Yes. It's not. It's not. Yes. It's something ini supernatural. bukan lotion. Ini supernatural. Ada kesembuhan tadi Pastor There's a healing Joshua. anointing on you, sister. Wow. This is supernatural, right? You can see the oil on your hand. Wow. Seperti Amazing. minyak ada di tangannya. It happens when you pray, right? That's what you said. Yeah? Ini Worship? terjadi ketika kamu berdoa, benar ya? Wow, that's amazing. Ya, suatu yang luar biasa. I mean, 3 people have been healed when you pray for them sometime back. Mungkin ada 3 orang yang telah disembuhkan ketika One kamu person in your berdoa. house got healed. 1 orang di dalam rumahmu disembuhkan. One sister in the church got healed. Ada 1 orang saudari yang One di small gereja. child got healed. Ada seorang anak kecil juga disembuhkan. More people are going to be healed through these hands. Ada orang-orang yang akan datang yang akan disembuhkan You may not be a melalui tangan ini. preacher or a pastor or a great woman of God, evangelist, but you are a daughter of God. Kamu bukan pastor, bukan pengkhotbah, tapi kamu adalah putrinya Tuhan. You know, throughout the service, I didn't see your face because you're sitting at the back. Selama tadi khotbah saya nggak kelihatan But wajah. God saw your face and said, "Hey, can you see that sister hidden there? Pray for her." Right? Tapi Tuhan berkata kepada saya, itu See? doa terhadap ini saudari. I may belakang. not see you, a prophet may not see you, but God sees you. Mungkin Nabi nggak melihat engkau, tapi Tuhan melihat engkau. There's anointing, such a golden anointing on you. Ada hadirat emas. The oil of God, oil and anointing oil, olive oil. Ada Anointing oil. minyak urapan It's on you. dalam dirimu. Wow. When this brother was singing, I saw that oil being poured on you. Ketika saudara Alex nyanyi, ada minyak urapan di. When he was singing about the anointing of the Holy Spirit, I saw an angel pouring the oil on your Ketika head. tadi nyanyi Allah Roh Kudus, ada malaikat menuangkan minyak. I'm glad I met you. You're somebody so special in God's Saya kingdom. senang ketemu engkau, kau adalah seorang yang sangat Such spesial. anointed. Ada Such urapan. Yeah. Only when we go to heaven, sister, we know the impact of this meeting on your life. Ketika kita hanya pergi ke dalam surga, kita tahu adalah ada impact. I mean, ada I didn't want to pertemuan ini. prophesy, but God just said, "Hey, that lady, you need to talk to her. You Saya nggak mau to speak to bernubuat sebenarnya, tapi Tuhan menyuruh saya That- bernubuat. I just take the orders from the boss. He's your boss. Saya hanya menjalankan order dari bos kita. He's your father. Dia adalah ayah kita, He loves Bapa you. kita. Dia He loves mencintai you. engkau. The olive is being crushed. Minyak zaitun itu setelah Olive, dihancurkan, you know, olive diremas, fruit. Yeah. You're being crushed. setelah dihancurkan, But you're producing an oil. sehingga kamu menghasilkan minyak, Healing oil. minyak kesembuhan, minyak urapan. This is the month of September. Itu adalah bulan September. October, November, you'll see unusual miracle happen. Nanti in kamu your life melihat now. suatu keajaiban. November. Di And bulan September October, ini. during Rosh Hashanah, something is going to happen. Rosh Di Hashanah. bulan Oktober, Rosh Hashanah. Get ready. God's opening the doors for you to travel to Israel. Wow. Tuhan buka jalan engkau untuk pergi ke Israel. Wow. Wow. A woman of God who can make wars to cease. Putrinya Tuhan akan melihat. Thank you, God. You can go back to your seat. God bless you. Terima kasih Tuhan. Sure, you're a family member. Nobody's here. Son, Yeah, son, God bless. What's that? son, Where is he? playing with. Playing. Yeah, God's touching him. Your son is special. It's a Tuhan gift from menyentuh God. anakmu spesial. Yeah, it's a gift from God. Itulah hadiah dari Tuhan. Thank you, God. He's a prophet. Your son is a prophet. He can see visions and dreams. Anakmu adalah nabi, bisa melihat I got visi. so much to tell you, but maybe later, hopefully. Ada banyak yang harus saya Do- katakan, tapi Maybe mungkin if you want to get prayed, I'll pray in the end of the service, after the service is over. nanti setelah God saya bless you. kesini You can go beres, back. nanti saya doakan lagi You ya. can go back. God bless you. Yeah. Thank you, sister. Yeah. Thank you, sister. Yeah. Thank you for the new season in your life, new designs. You,
You can understand English, huh? Understand? Oh yeah, yes. you wrote in English. God bless you. What's your name? Anthony. Anthony, there's a unusual spirit of excellence, spirit of creativity, spirit of integrity in you. See potential. God's put a potential in your heart. Maybe the place where you're working, people don't understand you, but you're for the next generation. So channelize, harness the potential, channelize, and God's going to honor you in a very special way, where you're put to shame. Joseph was put to shame, put in the prison, but God put him into the palace. Put, and he was in the, Potiphar's house, pot. And then the Pharaoh pats him on the back and says, "You're a great man." The same way God's taking you through the process. Go through the process. God's going to anoint you, use you for His kingdom in a special way. Yes, amen. Yeah, sister, what's your name? Afil. You Her name are. is You, Afil. you, Afil. she's very smart. She wants to record everything. Yes. But it's Dia not recording. Pintar they are sekali recording. ini, Wonderful. langsung Okay. direkam. Father, I thank you for using her Terima kasih Bapa di surga to pakai dia to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. untuk lebih sensitif lagi pada suara Roh Kudus. You may not hear a thunder or lightning. Engkau gak akan mendengarkan petir. God doesn't speak through the thunder. Tuhan gak bicara melalui God petir. does not speak through the lightning. Tuhan juga gak bicara But He melalui kilat. speaks with a gentle, small voice. Tapi Tuhan bicara dengan suara yang lembut. You have the ability to hear God's voice. I activate it for you. Saya aktifkan kamu untuk mendengarkan suara Tuhan yang lembut itu. You have a very sensitive spirit, Kamu mempunyai roh yang sensitif. and the Holy Spirit likes somebody who's very sensitive. Dan Roh Kudus sangat suka dengan Because roh yang sensitif itu. he is also a very sensitive Karena person. Roh Kudus itu sangat sensitif. He can easily get shy. Yeah? If you don't talk to him, he will just shy away. Karena kalau engkau nggak bicara sama Roh Kudus bisa saja pergi. Yeah, like a dove. You shake your body, boom, it goes away, flying. Seperti merpati ketika engkau goyang dia langsung terbang. You don't jump, you're calm. The Holy Spirit will sit on your shoulder. Engkau nggak usah loncat, tapi engkau tenang. Nanti Is Roh it Kudus okay I touch memenuhi, you? I touch you on your memenuhi shoulder. dirimu. Is it okay? I touch you Saya here. tentu nggak apa-apa ya. Okay, Father, I thank you. Some ladies don't like, so I want to know. Bapak, aku berterima kasih. The Holy Spirit likes your shoulder. He wants to sit on your Roh shoulder. Kudus suka Sing. dengan pundakmu. I mean, he's not a dove. He's not a bird. He's a person. Dia bukan yang merpati, tapi dia adalah Like a dove. manusia, Like a dove. seperti Holy merpati, Spirit rest upon her shoulder. sehingga hinggap di pundakmu. Use her for signs and wonders, miracles, Pakai healing. dia untuk hal-hal yang luar biasa, yang And ajaib, her family will be specially blessed. dan juga keluarganya akan diberkati. Thank you, Holy Spirit. Terima Yeah. kasih Roh Kudus. Okay, I'll just hang out for some time after this. Those who really want to get prayed Saya for. akan ada di sini, dan siapa yang akan mau didoakan boleh. If somebody stays, if somebody remains, I will pray. But Yes. you're in a hurry to go, you're free to go because I Kalau know. Anda ingin cepat-cepat pergi Tomorrow is a pulang juga working boleh, day. nggak apa-apa. Karena Working besok day juga for masih you. We kerja. understand. Kalau mau tinggal, saya akan doakan. Okay. Request Christine to come forward. Just pray and close. Thank you. Kita bunyi ya. Soalnya aku macet-macet. Mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Semuanya sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
firman hari ini Tuhan, Kau lebih menguatkan kami Tuhan. Di hari-hari akhir Tuhan, mungkin banyak Tuhan pressure Tuhan, banyak masalah Tuhan. Satu persatu diuji, dimurnikan, diolah lagi Tuhan, diuji imannya lagi Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau selalu mengingatkan kami Tuhan. Kalau kami berpikir dengan jalan kami Tuhan, langkah kami akan makin pendek. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan Tuhan, untuk fokus Tuhan hanya kepadamu saja, pribadimu saja Yesus. Fokus hanya padamu. Dalam waktu yang singkat saja Tuhan, tapi beban kami, pikiran kami boleh terangkat Tuhan. Biarlah kuk yang kami pakai bukan kuk kami Tuhan, tapi kuk yang kami pakai adalah kuk-Mu Tuhan. Itu yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan setiap kami Tuhan lewat Pastor Joshua Tuhan. Very simple message but truly hit the point. Terima kasih Tuhan kalau Kau Tuhan mengencourage setiap kami Tuhan. Jangan lagi Tuhan pakai kekuatan akal kami Tuhan. Melatih kami Tuhan. Train setiap kami hari ke hari Tuhan. Untuk fokus hanya untuk kepadamu Tuhan. Bukan lihat keadaan sekitar kami Tuhan. Thank you Jesus. Buat selalu menguatkan, meneguhkan setiap iman kami Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan. Untuk beberapa teman kami juga Tuhan yang gak bisa hadir Tuhan. Di dalam segala permasalahan mereka Tuhan. Di dalam proses pemurnian mereka. Dalam proses Tuhan. Mereka dipersiapkan Tuhan. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian kami Tuhan. Tapi di tengah jalan Tuhan. Begitu banyak pressure, persecution di tempat itu Tuhan. Tuhan ampuni setiap respon yang salah Tuhan. Mungkin Tuhan beberapa dari kami Tuhan mungkin terburu-buru Tuhan. Mungkin beberapa dari kami Tuhan pakai emosi Tuhan. Beberapa dari kami Tuhan gak sabar Tuhan untuk menuju tanah Kanaan setiap kami Tuhan. Tapi Tuhan kami kembali Tuhan. Kami kok ingatkan Tuhan. Truly Kanaan isi Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadimu saja Yesus. Untuk teman-teman kami yang gak bisa hadir Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Kau ingatkan Tuhan. Sentuh hati mereka terus Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka yang mempunyai telinga Tuhan, biar mendengar Tuhan. Biar yang punya mata juga boleh melihat Tuhan. Biar mata rohani dan pikiran rohani semua hati juga Tuhan. Telinganya Tuhan terbuka hanya untuk firman-Mu Yesus. Aku berdoa untuk Sony Neni Tuhan. Aku berdoa untuk Teresia Tuhan, Johan Tuhan, Mary, Chongyen Tuhan. Di dalam segala permasalahan mereka Tuhan. Kau sendiri yang menguatkan. Juga aku Tuhan berdoa untuk Maria Erik Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan. Juga melihat Tuhan pergumulan mereka. Kau kuatkan. Engkau dampingi Tuhan. Dalam mata mereka melihat pada blessing dan hanya favor-Mu Tuhan. Enggak patah di tengah jalan Tuhan. Kita mau satukan hati. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita semua. Yang mungkin gak bisa datang tuh dengan segala permasalahannya. Biar tidak terlepas dari hubungan dengan Kristus. Satu jiwa berarti, satu domba berarti untuk Tuhan. Aku berdoa Tuhan menyerahkan jiwa mereka Tuhan. Aku menyerahkan semua mereka Tuhan. Ayo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berperkara Tuhan. Dan kami gak gagal pada tujuan kami masing-masing Tuhan. Destiny yang sudah ada Tuhan, Kau sendiri yang menentukan Tuhan. Kau sendiri yang menuntun sampai kami sampai pada akhirnya Tuhan. Termasuk buat teman-teman kami yang ada Tuhan. Aku menyerahkan ke mereka Tuhan, saudara-saudaraku semua Tuhan. Michelle juga Sastra Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kau sendiri yang menyentuh mereka, Kau sendiri yang menilik mereka Tuhan. Biarlah tali persaudaraan itu tidak terputus Tuhan. Biarlah tetap saling terhubung karena Engkau Yesus. Cishoki, Kowi semua Tuhan. Cik Filia, Pak Sinuwo semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan urapan untuk Pastor Joshua Paul Tuhan. Tambahkan Tuhan segalanya Tuhan. Abundance blessing to him and the family. Juga buat ministry yang Pastor Joshua ada Tuhan. Kau tambahkan, Kau bukakan pintu yang baru. Tambahkan jubah mantel yang baru Tuhan. Dan perwahyuan yang baru boleh datang Tuhan. Menguatkan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang dilayani. Thank you Jesus. Kami mau nyerahkan Tuhan fellowship kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau menikmati berkat jasmani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sanctify, Kau kuduskan Tuhan. Makanan yang kami makan Tuhan biarlah menambah kekuatan kami Tuhan. Baik jiwa dan roh kami Tuhan. Kau
tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Yang percaya Tuhan, setiap dari kami Tuhan, melalui perjalanan kami Tuhan, Engkau menyertai Tuhan, Engkau Immanuel kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Roh Kudus, thank you Father. Yang mau menyerahkan semua Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk semua yang melayani Tuhan, aku juga menyerahkan thank you Tuhan untuk hati mereka Tuhan. Buat Seth juga Alex Tuhan. Thank you Jesus. Buat saudara-saudara kami semua Tuhan, all the glory only for your name Jesus. Amen.